Sila baranggaw. Burung ya.
Masih bisa ngaita aja. Lengan bisa ngaita. Set plus. Set pas tiba doang ngait. Aduh. 5. Ya gini ya. Lain potong dekat mawar. Kita mau bikin dulu. Apa masak ya? Coba ini pakai. Mana tuh coba begini. Ini latih kan tadi. Nanti jadi kayak kata. Oh, benar kan? Gede-gede kan. Oh. Langsung tidak ke. Mantap. Oh, pasti. Pegang ya. Hah? Wih. Pasti. Pasang-pasang kalau power gitu, kalau ada beli dulu.
Banget ya. Bukan?